Pinceau. Là, tu corriges avec le pinceau, mais tu élimines la couleur. J'élimine la couleur. Et tu tornes Ou avec attention. torchon Ou avec moi-même. Ou avec moi-même. Je m'éponge moi-même. لماذا لمين ساسي بيننا؟ عندما فكرنا في عنوان لهذا التكريم لم نجد أفضل من لمين ساسي بيننا أي عضوا يعزز أعضاء الرابطة فنكرمه ونحتفل به ونحقه المكانة التي يستحق بيننا وهو على قيد الحياة أطال الله في عمره حتى لا يقال ما يسعد فنان الغلبة كان تحت الحوض نحتفي به حتى يسمع كلماتنا ويعرف مدى مقدار حبنا له واحترامنا لتجربته بيننا حتى نعرف كيف نحافظ عليه باعتباره مكسبا رمزيا وفنانا كبيرا. اهلا بكم في رابطتكم. شكرا لكم ونجدد الترحيب بكل الحاضرين ونحن في حضرة لمين ساسي في حضرة الفنان التشكيلي الكبير محمد لمين ساسي. هذه التجربة الممتدة على أكثر من عقود واسمه 4 عقود. هذه التجربة لم يكتب في هذه المجالات فقط وإنما كتب في الفن التشكيلي وكتب نقدا تشكيليا لا عن لمين ساسي فقط وإنما كتب عن تجارب أخرى كجماعة الستة مثلا ناصر الشيخ ونجال مهداوي والعديد من الفنانين والعلماء. Que c'est un peintre d'une nécessité vitale pour la peinture. Lamine Sassi est un ami et on a parcouru beaucoup de trajectoires ensemble. Et ce n'est pas parce que je suis son professeur, mais parce que c'était un ami. Lamine Sassi est connu pour garder les amitiés qu'il a toujours eues. C'est un monsieur qui est fidèle à cette amitié. Il n'a jamais trahi quelqu'un. Et je lui rends hommage aujourd'hui, non pas parce que c'est un grand peintre, et parce qu'il l'est aussi, mais parce que c'est un homme à fidélité, parce que c'est un homme fidèle à son choix pictural, à son choix artistique, et aussi aux compagnons de route. Il n'a jamais délaissé quelqu'un sur la route, sur le bas-côté. Celui qui, même les gens qui ont été un peu agressifs avec lui, il les a accompagnés jusqu'à la dernière demeure, comme Heschel, etc. Lamine Sassi a commencé et est né le 6 avril 1951 du côté de Manoub, dans la vallée de l'Oued. نتاعك هذاك الباي اللي ديما نتكلم عليه غريانة ود الباي في قرص l'Oued Gariana, c'est là où il a vécu avec une famille assez nombreuse puisqu'il avait 6 enfants, 6 frères et aussi un grand-père très généreux. Il a sa population très généreuse, paysanne rurale, mais qui gardait un contact direct avec la nature. Le ministère a toujours gardé dans sa peinture. Le service moyen avec Brahim, avec Hamzaoui, avec Abd Jawad, etc. Il a connu tous les. Il a fait compter ses amis vraiment en tant qu'amis. Il y avait une amitié entre eux très très solide et liée à notre actualité, pas à l'art contemporanéiste. Pas à l'art contemporanéiste qui n'a plus de signification, qui n'a plus rien, qui est de l'ordre de l'éphémère. Le Zabra Abdallah a été professeur et enseignant de notre ami et de cette génération. L'autre professeur, c'est Moutsi. C'est quelqu'un qui m'a... كان عطنا الموسيقى في الاتوليه وخربينا في الموسيقى مش خربينا في التفكير. Et être copain d'abord sur le plan plastique, j'ai créé un style de la liberté. C'était Béla Brahim était élève de cet atelier de la peinture monumentale. Beaucoup d'autres sont
Afrique était là avec vous aussi. Hein? Rafi, bien sûr, le troisième professeur, c'est Rafi Belkheim, qui a enseigné et qui va avoir au début une influence importante sur l'ami lorsqu'il va aboutir à cette expérience, la première expérience, celle de l'informel et de CNEPS. C'est la première expérience dont nous allons parler tout à l'heure. Oui, oui. Et là, nous allons voir tout à l'heure comment le ministère a constitué son propre, disons, espace pictural. Son espace pictural qu'il a constitué petit à petit, progressivement, en passant par plusieurs expériences et plusieurs trajectoires, avec des continuités et des ruptures. C'est ça l'histoire de l'art, c'est les continuités et les ruptures. Et le ministère est vraiment un exemple de continuité et de rupture dans la peinture tunisienne. C'est une continuité et de rupture avec un dynamisme extraordinaire. Surtout au niveau de la calligraphie et de l'arabesque. Et ces deux, c'était le Nesr Bachir et moi-même. Donc, sur le plan pratique, il avait fait la liaison et il a fait la synthèse entre les trois grands peintres, trois grands artistes, et il a fait la synthèse avec les apports théoriques que nous avons essayé à partir de 1972, lorsque l'école des Beaux-Arts est devenue l'Institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme. Et elle est restée jusqu'à il n'y a pas longtemps. L'Institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme était un institut qui voulait être une sorte de Bauhaus, qui regroupait tous les arts et qui voulait faire la synthèse, comme le Bauhaus, d'un art lié à l'actualité. Le support plastique, et il a travaillé positivement. Là, positivement, c'est-à-dire qu'il créait les formes lui-même. Et il a aménagé ces espaces picturaux, d'abord avec les éléments, disons, graphiques qu'il faisait développer dans des petites, sur des petits supports, sur des supports légers, et ensuite sur de grands supports, de grandes surfaces. Ensuite, il va passer pratiquement, vraiment naturellement, vers autre chose que le CNEPS. Il va vouloir aménager une peinture abstraite sur des associations de plages de couleurs qui se rencontraient, qui se contredisaient et qui faisaient en sorte que ce n'est plus l'élément graphique qui est dominant, mais c'est des jeux de lumière, des jeux de couleurs qui se rencontraient de temps en temps et qui se contredisaient. Mais c'était aussi une peinture abstraite, presque lyrique. Différenciation dans la masse de tout ce qu'il a entrepris, c'est-à-dire il jette la couleur et il soustrait la couleur, la soustraction de la couleur de la masse, de la matière, je veux dire, et il laissait transparaître toujours la lumière. La lumière, et par conséquent, il laisse l'ombre, il crée la grande découverte qu'il a faite lui-même, et c'est-à-dire qu'il crée les formes en installant la contradiction entre ombre et lumière. Et la première fois, c'était d'une façon dramatique. Les visages se voyaient, ne se reconnaissaient pas, et c'était la contradiction totale dans la toile. Mais dynamique aussi, cette composition. Qui a vu l'enseignement se métamorphoser progressivement. La pratique du dessin et de la peinture et même de la céramique se sont libérés des procédés académiques ou classiques de l'enseignement. L'ambiance qui sévissait à l'école des Beaux-Arts à cette époque, Safia Farhat, en harmonie avec une équipe d'enseignants exceptionnels. Je cite surtout
حبيب شبيل، رفيق كامل، رضا بن عبد الله، طاهر ميميتة، اسماعيل بن فرج، عبد العزيز القرجي، محمود السهيلي، عبد الحميد بودن، عمر بن محمود، عبد الرحمن متجاوري، ناصر بالشيخ، حسين كليلي etc. يدور حول العاطفة الإنسانية في ذروة تجلياته، أو ما يسميه الشعراء بالحدث. ينطلق الفنان من الواقع لخلق أساطيره الشخصية المصورة حول الطبيعة اللونية، حول الصورة الأنثوية، أسطورة الورود، وحكاية الرسم الذي يغني، واللوحة التي تنشد على الدوام. فالرسم بالنسبة إليه هو الحل لكل كآبة الحياة، أو كما يقول هو ذاته، لأن الفنان يهب أسمى أحاسيسه للآخر من دون حسابات. هذا في حد ذاته حلا. ثمة رنين روحي يسكن اللوحات، رنينا لصدى الحياة الداخلية للفنان، تلك العوالم المبهرة، عوالم الأحلام الرومانسية والغنائية، أين نخوض تجربة متعة التأمل أو المتعة الفلسفية، سعادة التخيل. يحمل الفنان رسوماته غنائية شعرية استثنائية، إذ هناك الكثير من المشاكسات التصويرية في رسم الطبيعة، تقنية الشفافية التي تسيطر على أعمال الفنان. هناك خشونة رومانسية قصدية يلبسها الفنان لمواضيعه، يريد بواسطتها إيصال رؤيته الجمالية للعمل الفني الذي يعتمد على التنسيق والحفظ والدهاء والمهارة والتنويع والتشويق والخداع البصري والعلاقات الداخلية التي يقترحها بواسطة أطاريقه الشكلية المستوحاة من الطبيعة المشعة. هناك تآلف بين شاعرية الخط وتلون المساحات، وبين غنائية الأجسام وحرارة الفضاء. المشهد ليس توكيدا للذات من خلال الحلم، بل حلم عميق وغزير في أشكال سلسة. كيمياء المخيلة الإيروسية للفنان، أجسادا متوالدة من التصوير وفي اللون ومع الطبيعة. هذا العالم الخيالي الذي يؤلف بين الزهرة والشجرة والمرأة في صياغة حلمية ونفس طفولي، هو بالذات ما يولد صورة تخيلية تربط لحظة الولادة بالمصير الفني للجسد. ذلك أن الوردة بشكل عام أكثر الرموز النباتية التي تحيل إلى معنيين متناقضين، فإزهارها وإثمارها وسقوط أوراقها يشكل دافعا للتأمل بالمصير المأساوي، لكنها في الوقت ذاته تعاود النمو والإثمار كتعبير على ديمومة الحياة وصيرورتها اللانهائية. الطبيعة مبنية على التكرار اللانهائي لنموذج الحياة ودورته الدائرية، وتشترك الوردة مع الأنثى كذلك في دلالة الخصوبة والإثمار والولادة الدورية، إنها تعبير بمعنى الحياة عن طريق الإخصاب والإغواء. والأنثى بما هي رمز للجمال الخطاء، فهي التي تتحكم برموز الحياة الدورية مثل القمر والشمس والأنهار التي تخصب النباتات بلونها الأخضر كرمز للخصب والحياة والحماية والخير. إن السعادة التي يرفض الواقع أن يهيبه له أحيانا تحمله على أن ينشدها في الطبيعة نفسها. مداخلة رابعة يقدمها أستاذنا أحمد حاذق العرف، وهي عبارة عن شذرات. يتميز نص أحمد حاذق العرف باكتنازه وقصره، فهو يكتب الشذرة التي هي في حقيقة الأمر تختزل العديد من المعاني والتصورات. فليتفضل الأستاذ أحمد حاذق. في الواقع ولكي لا أطيل عليكم كثيرا، أعتبر نفسي أمي مقارنة بالأصدقاء الذين تكفلوا بالكلام عن لمين ساسي، إنما أنا وددت والمشاركة باعتباري صديقا للمين ساسي منذ عشرة طويلة، عشرة ومعاشرة، فقلت إنها مناسبة لكي أدلي بشذرة من شذرات هذه الصداقة بيني وبين لمين ساسي. لأن يعني لمين ساسي طرز وطراز ومفردة منفردة في تاريخ الفن التشكيلي، مفردة منفردة تفيض
على كل تصنيف واختزال. لذلك لن يكون كلامي هذا تشريحا وتدقيقا، إنما هو فيض عاطفة كما تفضلتم، لأني أميل إلى الخطاب العاشقي من الخطاب الذي قد يحيل العمل الإبداعي بتوهجه إلى جثة هامدة، لأن الإبداع كما أتصور إنما هو كالحب تماما، أن أنت عرفته قتلته. ولذلك يظل الخطاب العاشق حسب الاجتراح البارتي أقوى من المسالك المفتعلة ولا انفلات متحرك ولا تجريبية ضريرة ولا واقعية فجة، ذلك ما أسميه بلاغة اللوحة وبيانها وتبيانها. إن الأنثى هي الأصل، وفي حياة لمين نساء متعددات، أمال وسندة وياسمين، وتفاصيل عن شقيقته الكبرى الراوية والمحدثة التي تحمله على ظهرها عندما كان صغيرا ولا ينام إلا بعد الإنصات إلى خرافاتها. لمين حيي أمام المرأة ولبق وكيس، والمرأة التي غالبا ما تحضر في رسومه امرأة موزعة بين الحياء والحزن، نظرتها باهتة حائرة مستغربة خارج اللوحة. عليك بالنظر ثم إعادة النظر، الاقتراب ثم الابتعاد عن اللوحة، إعمال الخيال والتصور حتى تدرك مدخلا من المداخل لقراءة ما يريد الفنان قوله. الإبداع عند ميساسي شكل من أشكال الإقامة في العالم، يؤكد رؤية الفنان للموجودات والمحسوسات، وهو عملا بقول جان كوان في كتابه بنية اللغة الشعرية: ليست وظيفة الفنان رسم الشيء، بل رسم ما يحدثه الشيء في النفس وخياله، فإذا تمثلها أخرجها دفعة أولى فدفعة ثانية وربما ثالثة ورابعة حتى تستوي فكرة كما تمثلها في ذهنه. هذه مقاربة، وشكرا على صبركم. إذا نختم هذا اللقاء بكلمة يقولها لميساسي، وربما هناك في القاعة من يريد. خذ أقلام الزينة وارسم الخارطة. قال ما؟ قلت حاول. قال ما؟ قلت ارسم. قال يا أبت ما فائدة الرسم ومعلم التاريخ بلا ذاكرة؟ أنت التاريخ. وبعد هناك أقول فما رسام كبير كنت أتمنى أن يجد حظوته، وهو أعتبره بعد لميساسي يأتي تقييم في المرتبة الثانية هو بوعدة. ليس هناك ترتيب. رأيكم ما فتيت إلا أن تكرم البعض من الفنانين المتميزين والمتقدمين في السن خاصة، والذين لهم تجربة عريقة في ميدان الإبداع، وهذه سنة أتمنى أن تتواصل لنرى الرابطة التونسية التشكيلية تكرم العديد من الفنانين التونسيين. الحاجة الثانية، لميساسي صديق قديم منذ الثمانينات، كنا لست أدري كيف أبلاغ في تلك الفترة نلتقي. كان هناك بريزيدون يجمعنا في ليفير، وكان هناك حد عرف، وكان رحمه الله، وكان كل برحمة ربي بالعكس كان فوزي شتي وغيرهم. انت كنت كبرنا نزلنا شوية نحاول. لم أكن مهتما كثيرا برسومات لميساسي، لكن في وقت ما انجذبت لهذه الرسوم. كيف؟ لأني استمعت لميساسي يقرأ شعرا فرنسيا. أرجو أن تتكرر هذه المناسبة مع فنانين آخرين، فقد تم تكريم سي إبراهيم العزاب في فرصة سابقة،
اليوم يكرم لمين ساسي بعد إبراهيم العزابي، هناك أسماء أخرى تحتاج لكن نحب نقول لكم حاجة، هناك من أصدقائي إلى آخره ذكر بعض الأشياء، عبروقي برا قال أنا نكتب إلى آخره. أنا نحب نعطيكم 3 الحاجات نكتبهم باللغتين، عربية فرنسية، وليست هذه المشكلة. المشكلة مانيش نقعد في بقعة باش ننهين واحد ولا نسبه ولا خاطر نخبب شان نعطيبوني خير لي نرتاح هكاك نتولد. ما خداش بشكل منبولي الخايب. لو مات حقه مات، ما هو مات ديجا ضمنيا ميت. انا حبيت نقول حاجه، ان نحكي على اللحظه تاع الخلق بالعربيه، نكتب لغتين مش مشكله تاع اللغه. قلت الشيء التالي، سميتها ارجوحه الزمان. قلت الشيء التالي، قلت اذا فهرت الفكره وندم القدر وتلاطمت مساعي المحاوله، اسعى إلى نافذتي وجالسها حتى يبدو ذلك الخيط الأبيض ويكون أفقيا وتتورد المرآة. آنذاك القي لنفسك على صفحتها واخطف ساعة الياسمين واغتسل اليمنى وخذ الريشة فإذا هي الكركول. مانيش غلط، انا مانيش غلط. عندي حاجه اخرى فرنسويه نحكي على ورقه تاع خريف. Se détachant de sa vieille branche lors d'une journée où il pleuvait de partout, se glissant dans un torrent furieux et nerveux pour aller rejoindre le sien au cimetière des Cléments. Prenons stop, un couple de fourmis dont maman toujours amoureuse n'arrête pas de tomber enceinte pour les déposer à bon port, leur évitant une noyade certaine. Et en guise de remerciement, maman fourmi en famille prirent le bus pour aller prier et remercier mamie Pémor. Et comme les enfants croyant partir en vacances n'ont pas arrêté de chanter et de prier pour mamie Pémor. Voilà. نسيت ما شكرتش، ثم حاجة تربط وتحل. أما الليلة نحب نشكر الراس اللي كرمتني وبارك الله في ناس وبارك الله في il m'arrive de cacher mes émotions, je suis un tout petit peu ému, mais je suis en train de tricher, je regarde ce qui me regarde pas. Merci. Merci à vous, et merci à tout le monde, بارك الله. وانا بعد رجعت تقول أنا أحب اسمك. اي مثلا اي كما خالد شهرزاد من غبتي عني تخطر في بالي وتمر بي ذكرى الليالي. ده انا بس يعني الفن عندك غياب وحضور. لا الفن كل هذا، الفن هو ليس هو الكذب الصادق. نقول هي الفن هو الكذب الصادق، لان ما ثماش كلمه من الصدق. صادق ولا عمي؟ لا